1,305 nga mga drivers sa Calbayog ng Santa Margarita na karawat ayuda tikang sa IX program. Sa detalye at report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nakakarawat san ayuda ang kabugusan nga 1,305 nga driver san taxicol, center car nga jeep type sa Calbayog City nga Santa Margarita sa ginpatigayon nga payout ilarom san Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX san Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ginbuhat ang payout sa Calbayog City Sports Center sa Barangay Capoocan, Kakulop, Abril 8 sa pagkikigbubligay sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Tag 5,000 ka pesos ang ginhatag nga ayuda sa kada benepisyaryo nga dako nga bulig sera adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sigon san mga pasyal, ginpatuman ini nga programa agud mabuligan ang mga driver labi na yana sa panahon san padayon nga pagsaka san presyo san krudo ngan iba pa nga paraliton. Hulos naman nga nagpahayag san pagpasalamat ang mga driver sa nakarawat nga bulig pinansyal nga magahatag sa era san higayon agud makapamalit san mga panginahanglan san era pamilya ug sa era padayon nga pagpamasada. Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.